Yo, mga tol. So, tuluan namin karon na. So, paano ba gawin yung ano? So, paano ba gawin yung proper Russian push-up? So, step by step mga tol. So, tuturo natin yung step by step paano i-execute yung proper Russian push-ups. So, ito lang yan mga tol. Yung position yung data. Russian push-up. So, kunin nyo lang yung saktong distansya. No? Huwag masyadong ilayo yung kamay. Dapat yung nasa normal position lang. Kumbaga, normal push-up yung datingan. So, yun yung. Ayun. So, push-up position. Down, down, then push. So, tulak. Yan. Then, pabalik. Yun. Then, tulak pataas. 1. Pang, tulak. Yun. Tapos, pull. Tapos, angat na naman. 2. So, yan sa paa, meron tayong mga tabo. Yan. Down. Tulak. Yun. Yun. Angat. Yan. 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 Yan yung proper execution mga tala. Sana siya push-ups. Happy na.